আগত বিজেপিত আছিলো বিজেপি পার্টি 4 বছর আছিল তার পিছত আমার নিসীমা মানে বিজেপি ক্যান্ডিডেট নিদিয়ার কারণে মই আজির পৰা खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव जों दा थांगासिनो दङ मालिबिथा एबा बागमारायावहाय दिनैहाय जों खोनानो मोनदों जाहैबाय बिजेपि दोलोनिफ्राय दिनैहाय जोंनि इउपिपिएलआव नेपालि गरखाफ्रा दिनैहाय जयनिं जागोन 45 जन होननानै जों मिथिनाय मोनदों जों दा थांगासिनो दङ ओरैहाय जोंना एसके ब्रादार दं गारि सालायदों ओमफ्राय ओरैहाय मिनिया दङ ओमफ्राय ओरैहाय नै जोंहा अली ब्रादार दङ जों दा साब्रैजों थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जाय जाय मोजां मोनो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो आरो जाय जाय नायनो मोजां मोना डाइरेक्ट भिडिअखौ स्किप खालामनानै राव थांनानै खालाम आरो जाय जाय मोजां मोनो मोनो नायलांदो आरोखि अब्ला चलो We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद प्रमोद बड़ा long live प्रमोद बड़ा long live प्रमोद बड़ा long live गोरखा ब्रह्मा long live मैं আগত বিজেপিত আছিলো বিজেপি পার্টি 4 বছর আছিল তার পিছত আমার নিসীমা মানে বিজেপি ক্যান্ডিডেট নিদিয়ার কারণে মই আজির পৰা আগত বিজেপি আছিল না এতিয়া মানে ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছে কি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আজি যোগদান হয় মানে মোর ক্যান্ডিডেট আমার বিজেপি ক্যান্ডিডেট না থাকার কারণে আর একটা কথা মানে বিপিএফত মই 17 বছর ফার্স্টত তার পিছত মই বিজেপিত সোমাইছো 4 বছর আজির পৰা মই ইউপিপিএলত সোমাইছো কেইজন মান মই গন্তি কৰা নাই কিমান হল 26 আৰু আছে মানুহ 26 হলে আৰু মোটামুটি 15 জন মান আছে নিশ্চয় খেলাবাই থ্যাংক ইউ দাদা এইখিনি জনাওক এটা